مرحبا بكم معنا فيديو جديد صفحة جديدة. اليوم غنشوفوا صفحة 11 من الكتاب المدرسي pour communiquer en français 4e année في السنة الرابعة. نشوفوا لا ليكتور اليوم قراءة. rouge et vert أحمر وأخضر. Tu flottes au-dessus du portail de mon école. ترفرف فوق أبواب مدرستي. Tu ornes les rues de ma ville un jour de fête. تزين شوارع مدينتي في الأعياد. Tu es agité par des supporters dans un stade de foot. يعني كتحرك وتترفرف يد مشجعين في الملعب ديال كرة القدم. Tu es rouge frappé d'une étoile verte. انت احمر كاين وسطك واحد بحال مضروبه هكذا واحد النجمه خضراء. Tu es le symbole de tout un peuple. انت واحد الرمز ديال الشعب كله. Tu es le drapeau de mon pays. انت علم بلادي. Pourquoi une étoile à 5 branches؟ علاش هذيك النجمه الا رديتو البال عندها 5 ديال الرؤوس، 1 2 3 4 5. هنا il rappelle les 5 piliers de l'islam. كتفكرنا بالاركان الخمس الاسلام. و il rappelle les 5 prières وكتفكرنا بالصلوات الخمس. هنا هادي انسبيري دان ارتيكل دو نبيل مولين. هو هذا ماخوذ من واحد المقال ديال نبيل مولين من واحد المجله مجله سميتها زمان شهر مارس 2014. هادي انسبيري تال 2014 كتسمى لا ريفيرونس او مصدر النص او لا سورس مصدر النص. نبداو بلي كيسيون. j'observe et je découvre. j'observe les images. غنلاحظوا الصور. عندنا 4 ديال الصور. dans la première image الصورة الأولى عندنا un drapeau marocain. on voit un drapeau marocain. on voit un drapeau marocain. Dans la deuxième, on voit une foule de personnes, ça veut dire الناس qui portent un drapeau marocain. C'est une marche. واحد هادي مسيرة. une marche où des personnes portent un drapeau marocain. Sur la الثالثة c'est une école. ولا رديتو البال هادي مدرسة. au-dessus ديال le portail يعني فوق الباب ديالها كاين un drapeau marocain. une école. au-dessus de son portail on voit un drapeau marocain. الصورة الرابعة sont des supporters مشجعين qui portent le drapeau marocain. هادو مشجعين ديال الكرة كيهازين العلم المغربي. السؤال الثاني. je relève le titre et les références du texte. بالنسبة للتيتر قلت لكم شنو هو rouge et vert. le titre العنوان rouge et vert. بالنسبة la référence مصدر النص هي هادي inspiré d'un article de Nabil Moline, revue Zaman du mois de mars 2014. donc c'est ça là. le titre rouge et vert. les références du texte un article de Nabil Moline, revue Zaman du mois de mars 2014. سؤال تالت. j'essaye de deviner de quoi il s'agit dans ce texte. نحاول نكتشف علاش يهضر النص كيحاول يعطي قيمة للعلم المغربي. donc le texte mis en valeur le drapeau marocain. le texte mis en valeur ou bien mis en valeur le drapeau marocain كيعطي قيمة للعلم المغربي. c'est bon. le texte mis en valeur le drapeau marocain. ندوزو la partie je comprends. j'écoute la lecture du professeur, je vérifie mon hypothèse. نحاول نعاود نقرا لكم بشويه باش تحاولوا تفكروا. rouge et vert. tu flottes au-dessus du portail de mon école. tu ornes les rues de ma ville un jour de fête. tu es agité par des supporters dans un stade
de foot. Tu es rouge, frappé d'une étoile verte. Tu es le symbole de tout un peuple. De tout un peuple. هنا غنديروا la liaison. De tout un peuple ou là de tout un peuple. Tu es le drapeau de mon pays. Pourquoi une étoile a 5 branches? Elle rappelle les 5 piliers de l'islam. Elle rappelle les 5 prières. سؤال تاني. Je lis silencieusement le texte puis je réponds aux questions. Donc نقرا النص سر في السر ديالي يعني بوحدي ماشي بجهر وكنحاول نجاوب على الأسئلة. Quels sont les lieux où l'on trouve le drapeau? شنو هي الأماكن اللي لقينا فيها حسب النص كنوجدوا فيها لو درابو أو كنوجدوا فيها العلم المغربي. هنا قالوا لنا في النص إلا رديتو البال du portail de mon école ياك فوق الباب ديال المدرسة les rues de ma ville في الشوارع ديال المدرسة ديال المدينة dans des stades de foot في الملاعب ديال كرة القدم. Donc les lieux où on trouve le drapeau marocain, l'école, les rues de la ville, le stade. L'école, les rues de la ville ou bien les rues, le stade. C'est bon? ندوزو السؤال التالي. Quelles sont les couleurs du drapeau? شنو هي الألوان ديال العلم؟ كاينه في النص وهي العنوان rouge et vert. Rouge et vert. Rouge et vert. السؤال الأخير. Que veut dire l'étoile verte? اشنو تتعني هذيك النجمة الخضراء؟ النجمة الخضراء قلنا في النص بأن هي الاخرانية ديال شتو هاد السؤال كاع الاخر اللي مكتوب اون غرا يعني بطريقة شوية باينة هما هادو شتي. Donc les 5 piliers de l'islam ou les 5 prières. كترمز les 5 piliers de l'islam أركان الإسلام الخمس ou les 5 prières صلوات الخمس. Donc l'étoile verte signifie ou bien il présente كتقدم لنا وكتبين لنا les 5 piliers de l'islam, les 5 piliers de l'islam et les 5 prières, les 5 prières أو الصلوات الخمس. سالينا هاد الصفحة نتلاقاو إن شاء الله مع صفحة جديدة.